তে দে আমরা দিমু গা না ফুটতে দাঁড়া বড় কাপলা ফুটতে বড় খাতা লাগাইতো ভাই ফ্রুট দাও সাদর ফ্রুট দাও ওই সাদো সাদো এই একটা वीडियो बनाई मैं बेड का खड़े हो कभी मैं खुल सकता हूँ बेड कवर में खुल सकता हूँ खड़ा होके भी खुल सकता हूँ बेड के भी खुल सकता हूँ कारण लगाई लाई बैठ नहीं তুমি তো খোঁজ দিলা 200 ये चोट के दिल पटाई जाए दिले खाऊं लेकिन तो जुमनी देखा नहीं यस आप तीन वीडियो कर कर दिया आया बहुत मजा सर देखा था ना कैमरा सीधा बोलते ना कि दी भर देखा जाए तो ये और सीधा नीचे रखा ওরে আমার কি ওই বলে ইজা ওই তো ইজা একটা ব্যান্ড রয়েছে ভিতরটা দেখো তো ভিতরটা আগে দেখো কি টাকা ব্যান্ড মানে ভিতর তাও দেখিয়ে দাঁড়ায় বেটা তোরা হলো দাঁড়ায় বেটা না শুধু কাজ ভিডিও করতে ইউটিউব ভাই না সারা ভাই এসব তাই দেবো তো বিজয় কি আসি দে বিজয় সারি দে ওই ওই বিজয় যা আসি দে তো ফেসবুকে দিব সারি দে আর তুই নো মোটা এলো ভিডিও করিয়া